Shalom, dear brothers and sisters in Christ. It was the last night for Jesus to be with his disciples, and he really knew it. So he prepared them to face the difficult times that would come. That night, Jesus had a Passover meal with the disciples. As Jewish people, they observed God's command that all Israelites must remember the deliverance from the slavery of Egypt. And then Jesus took bread, gave thanks and broke it, gave it to his disciples and said, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." And he took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." This is what we call Holy Communion. We do it to remember Jesus' sacrifice and death to save us. Jesus said that one of the disciples would betray him. He also said that Peter would deny him 3 times. And then Jesus got up and he washed his disciples' feet. He preached to them about service and humility through action. Could you imagine the atmosphere of the upper room that night? All of them were fearful, confused, couldn't imagine that their master would suffer and die and leave them alone. That's why Jesus said, "Don't let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me." Jesus comforted them by giving them assurance. Jesus would go to prepare eternal home in heaven for them and for us who believe in him. "I am the way," Jesus said, "and I will come again to bring you there, and you will be with me forever." So we don't go to heaven to find Christ. We go to Christ to find heaven. This is what Jesus declared to reassure the disciples and us. Brothers and sisters in Christ, the current situations can make our hearts trouble. Let us put our trust in God who loves us in Christ Jesus. He died to save us. He is the assurance in our uncertainties. He is our hope in our troubled hearts. Let us take this comfort in our lives every day. Saudara-saudara, malam ini kita ada di malam Passion yang keempat, Maundy Thursday. Malam terakhir Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus tahu itu malam terakhirnya dan dia mempersiapkan murid-murid menghadapi waktu yang susah. Malam itu mereka sedang mengadakan perjamuan Paskah sebagai orang Yahudi untuk mengingat kelepasan mereka dari perbudakan Mesir. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, katanya, "Inilah tubuhku yang terpecah untuk kamu. Makanlah, perbuatlah ini untuk mengingat aku." Kemudian dia mengambil cawan berisi anggur, katanya, "Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku yang dicurahkan untukmu. Inilah yang kita sebut sebagai perjamuan kudus. Kita melakukannya untuk mengenang pengorbanan dan kematian Kristus untuk menyelamatkan kita." Malam itu Yesus berkata bahwa salah satu dari muridnya akan mengkhianati dia. Yesus juga berkata bahwa Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali malam itu. Kemudian Yesus bangkit dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia mengkhotbahkan kepada mereka tentang pelayanan dan kerendahan hati melalui tindakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah kita bisa bayangkan atmosfer di ruang atas pada malam itu? Mereka semua ketakutan, kebingungan. Tidak dapat membayangkan bahwa Tuhan mereka akan menderita dan mati dan akan membiarkan mereka sendirian. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku." Yesus menghiburkan, menenangkan mereka dengan memberi mereka jaminan. Yesus akan pergi untuk mempersiapkan tempat bagi mereka
rumah di sorga. Dan tentunya bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Akulah jalan, kata Tuhan Yesus. Dan aku akan kembali untuk membawamu ke tempatku, sehingga di mana aku berada, engkau pun berada. Jadi kita tidak pergi ke surga untuk mendapatkan Kristus, tetapi kita pergi kepada Kristus untuk mendapatkan surga. Inilah yang Yesus deklarasikan untuk menjadi jaminan bagi murid-muridnya dan bagi kita. Bapak Ibu, situasi kita saat ini dapat membuat hati kita gelisah, kacau, bergejolak. Dan Yesus berkata, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Mari kita menaruh pengharapan kita, kepercayaan kita kepada Allah yang mengasihi kita di dalam Kristus Yesus. Dia mati untuk menyelamatkan kita. Dialah jaminan untuk segala ketidakpastian kita. Dialah pengharapan kita ketika hati kita susah. Mari kita memegang ini setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. God bless you.